Oke, hari ini berada di Desa Ketel Mosilo, Sabah. Rumput-rumput jagung. Rumput jagung. Tadi kita nampak kelibat cousin si Ezekielin di sana. Ada barang dua. Gambarnya sini sih. Oh, bagilah satu Oreo, satu Coco Crunch, dua Coco Crunch, satu Oreo. Oh, ada yang tukang refill kah di belakang? Jadi itu susu udah perah sana masuk sini terus. Jadi macam mana? Oh, steril dulu kan. Sedap pun. Sedap lah di dalam original rasa. Sudah dua. Satu ini coklat tapi topping pakai Oreo. Yang satu ini fresh, topping pakai good. Sedap. Freeze your mind. Freeze your mind. Mind. Excited dia. Ini kenapa nih? Dia bukan lembu tenusu nih. Dia lembu
Ajis is beampai here, and then the smell is very tasty. You know the taste is okay kayo, the best kayo. Lasa kayak kau macam tua. Lasa dah. Awas, lasa dah.